नमस्कार बंधुगण आज आम मैंने शिखिनेबा कि आमर बस स्टैंड रे आउ बस कुआड़े जाउची सेटा केमिति आम माने आउ पचारिबा और केमिति आमे आम निजर यात्रा स्थल को बा लक्ष्य स्थल को पहुँची पारिबा आउ सेटा आज आम शिखिनेबा। तो चलतु आउ डेरी न करी आम माने भिडियोटी को आरंभ करिबा। जदि आपण मानकु एई भिडियोटी भलो लागे ताहेले निश्चय सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक शेयर कमेंट मध्य करिवे। ओके बंधु चलतु आरंभ करिबा। भाई एही बस कुआड़े जीव भाई एही बस कुआड़े जीव चाटा ई बस एबिड़े पगुम हला चाटा ई बस एबिड़े पगुम भाई एही बस कुआड़े जाउछि आमे जदि भाई एही बस कुआड़े जाउछि सेटा जीव थिला एटा जाउछि। तो चलंतु आमे माने जाउछि कोन कहिबा भाई एही बस कुआड़े जाउछि चाटा ई बस एबिड़े पगुनु हला। हमर कु कु ग उच्चारण करेंगे आमर बेसी साउथ इंडियन माने है तमिल आउ मलयालम लोक भी अलग विषय तो मोर एत भिन्नता ना किंतु क कु ग केते जगह उच्चारण करेंगे त कु द पर भी उच्चारण करेंगे। तो से आपण मैंने सेमती प्रोनाउंसिएशन करेंगे किंतु लेखिला बेलू क एका लिखुंट किंतु गु बोली से मैंने कहे है कु गु है हो आउ देवे जीवा तमे कुआड़े जीवाकू चाहुछ हैला से पचारिबे तमे कुआड़े जीवाकू चाहुछ निंगल एबिड़े पकणम हैला निंगल एबिड़े पकणम बा निंगल एबिड़े पण हैला एमती मध्य से कहि पारंती। तो सेटा आपण माने आ कोटा कहले से अनुसार आपण उत्तर कि प्रश्न पचारिबे। तापरे आपण कहिबे न्यान पेरुम बाबुर पगुम हैला न्यान पेरुम बाबुर पगुन मु पेरुम बाबुर जीवी हैला बा न्यान पेरुम बाबुर पौम हैला पगुम बोली भी कहबे नले तो पौम बा एनिकु पेरुम बाबुर पण कोन कहबे एनिकु पेरुम बाबुर पण बोली कहबे माने मते पेरुम बाबुर जीवार अछि एमती मते आपण कहि परिबे हैला। तापरे आउ कौन हम तापर ओके से बस किछि समय पर आसीबो 10 नंबर बस हैला से कहिबे ओके से बस किछि समय पर आसीबो 10 नंबर बस आदे बा ओके आ बस कुराची समम कालिंजु बरुम हैला ओके आ बस कुराची समम कालिंजु बरुम। ओके भाई धन्यवाद। ओके चाटा नन्नी केते जण जीव एत्रा पेर पगुम हैला केते जण जीव एत्रा पेर पगुम नाही मु एकाकी जीवी नाही मु एकाकी जीवी इला न्यान अटेकी पगुम इला न्यान अटेकी पगुम ठीक अछि भीतर को आसो सेरी आकातक बरु बा सेरी आकातक बा एमती मध्य से कहि पारंती ठीक भीतर को आस ठीक अच्छी भीतर को आस बा से कहि पारंती एमती मध्य भीतर को पस बा पसंतु हैला भीतर को पस आज एटा शिखिबा गेरिबा हैला भीतर को आ बोली भी कहि पारंती हैला नहले गेरी को बोली कहंती माने भीतर को पसंतु गेरी को हैला गेरी बा कहले तो हम माने पूर्व वीडियो शिखिसे बा कहले आ हैला जन को छोट लोक को जोटा कि छोट पिला माने निजठू बयसर छोट को सेमती बा बोली कहती आ जाको टिके सम्मान दियंती ना ताको बा बोली कहती हैला। तापरे भाई बस भड़ा केते आपण पचारिबे बस भड़ा केते भाई बस भड़ा केते चाटा बस चार्ज एत्रा एमती पचारिबे बा चाटा बांडी कोली एत्रा एमती भी पचारि पारिबे हैला जोटा आपण सहज सेटा आपण माने शिखि नियंतु। तापर से कहबे बस भड़ा 30 टंका बस चार्ज मु 70 रुपा हैला बस चार्ज मु 70 रुपा भाई मो पाखरे खुचुरा नाही 500 टंका अछि चाटा एंटे काइले चिल्लर इल्ला 500 रुपा उंडू हैला चाटा एंटे काइले चिल्लर इल्ला 500 रुपा उंडू ठीक अछि मते दियो मु पोरे देबी सेरी एनिकितारु न्यान पिन्नडु ताराम हैला ठीक अच्छी मते दियो मु पोरे देबी सेरी एनिकुतारु
ନିଆନ୍ ନିଆନ୍ ପିନ୍ନେଡୁ ତାରାମ ବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି ସେରି ଏନିକ୍ୟୁ ତାରୁ ନିଆନ୍ ପିନ୍ନେ ତାରା ହେଲା ସର୍ଟରେ ଚାଲୁ ଭାଷାରେ ସେରି ଏନିକ୍ୟୁ ତାରୁ ନିଆନ୍ ପିନ୍ନେ ତାରା। ତାପରେ ମୁଁ ପେରୁମ୍ବାବୁରରେ ନୂଆ ଲୋକ, ପେରୁମ୍ବାବୁର ଆସିଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ। ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତେ ମୁଁ ପେରୁମ୍ବାବୁରେ ନୂଆ ଲୋକ ଆଉ ନୂଆରେ ଯାଉଛି, ପେରୁମ୍ବାବୁର ଆସିଲେ ମୋତେ ଡାକିବେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ମାଲାୟାଲମରେ କହିବା ନିଆନ୍ ପେରୁମ୍ବାବୁରିଲ୍ ପୁଦିୟ ଆଲାଣୁ, ପେରୁମ୍ବାବୁରିଲ୍ ବରୁମ୍ବଲ୍ ଏନେ ବିଳିକୁମ୍ ହେଲା। ନିଆନ୍ ପେରୁମ୍ବାବୁରିଲ୍ ପୁଦିୟ ଆଲାଣୁ, ପେରୁମ୍ବାବୁରିଲ୍ ବରୁମ୍ବଲ୍ ଏନେ ବିଳିକୁମ୍ ହେଲା। ଓକେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ହେଲା। ଆଦେ ତିର୍ଚା ଆୟୁମ୍ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ଏଟା ଟିକେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ। ତ ଚାଲୁ ଭାଷାରେ ସେରି ଠିକ୍ ଓକେ ବୋଲି କହିବି ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଆଦେ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ଓକେ ବୋଲି ବି କହିପାରନ୍ତି ହେଲା। ସେରି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଦେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମନେକର ପେରୁମ୍ବାବୁରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିପାରନ୍ତି ହେଲା। ପେରୁମ୍ବାବୁର ଆସିଲା ପରେ ସେ ନାଇଁ ପେରୁମ୍ବାବୁର ଆସିଲା ଓଲାହ ଏମିତି କହିବେ ପେରୁମ୍ବାବୁର ବନ୍ନୁ ରେଙ୍ଗିକ ବା ମାଲାୟାଲମରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଲେଖା ପଢ଼ା ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ହେଲା। ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ ପେରୁମ୍ବାବୁର ବନ୍ନୁ ଇରାଙ୍ଗିକ ଏମିତି ଥାଏ ଲେଖାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲୁ କରିକି ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକି କୁହନ୍ତି ପେରୁମ୍ବାବୁର ବନ୍ନୁ ଏରେଙ୍ଗିକ ବା ଏରେଙ୍ଗି ଏରେଙ୍ଗି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ଏରେଙ୍ଗି ଏରେଙ୍ଗି ଗେରି 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 ଗେରିକୁ ଏରେଙ୍ଗିକ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି। ପଶନ୍ତୁ ଆଉ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ ଯେ ଏଇଟାର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ମୋତେ ସରି ମାଗୁଛି ଆଗରୁ। ତ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଇଂରାଜୀର ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଲା। ସେମିତି ମାଲାୟାଲମର ବି ଅନେକ ଭାଷାର ବି ସେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଏମିତି ଆମୂଳ ଚୂଳ ନାହିଁ କେତେ ଆମେ ଚାଲୁ ଭାଷାରେ କହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିନଥାଉ ଆମେ ହେଲା। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କହିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମିତି ବି ମାଲାୟାଲମ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଠି ବେଶୀ ଆମେ ଆଗକୁ ଶିଖିବା ବା ବେଶୀ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାର 2-3ଟା ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ 2-3ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିହେବ ହେଲା। ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଏକା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖିବା, ଭଲରେ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଖରାପରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା। ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଦେଖିବା ଅଲଗା ଆଉ ଭଲରେ ଦେଖିବା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାନେ ଶିଖିବା। ତ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଏମିତି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।